Kini siya nga klase purple na patatas maoy ahong favorite sa hong bana. Mong ahong kuhaon kay atuang kanang nay i-bake. Tara. Oh, naanas jay unod. Tanawa. Purple. Kita ba? Oy, naana. Sakto na ni baby patatas. No. Baby pa ni siya kay 2 months pa ni siya kapin. Wa pay kanang nay tulo ka buwan og tunga. Mommy, Yeah? I want to help. You wanna help? Come on. Ang anak mangkuan daw. Daghan pa kadto siya gamay nga kanang nay baby nga patatas oy nga ni kagamya. Tanggalon po din nato kay lami ba Mom? siya guys? Mom, Yeah? what's the role of the baby potato? You want the pull one? Okay, Yeah. pull one right here. White potato right here. Pull this one. This way. Yeah, pull it. We'll see if we have some potato there. Pull the whole plant. Yes, we have lots of potato anyway. Oy, naana! Naana jay unod. Potato. Basket. Go give me the basket. Nanas jay gagmay nga unod guys. Sakto na ni. Pang kanang nay. Tara, Another potato. pull this one. Okay, eat. Yoo-hoo! Good job! Arang More daghan na. potato. Anawa? Potato. Yeah. Wanna help, Princess? Yes, Dad? Huh? Oh yeah. They like that. Chickens. Yeah. No, show the one to them. Okay, go get some more of that one. Anawa guys. Ang patatas yung gitanom na gihiwa na naho isa ka buok mata. You have to pull the full. Pero ang bunga arang daghana nakaadyo. Bisan kuan pa kanang nay 2 months pa kapin. Wa pay 3 months and a half. Mom, Pwede na nato nga. Mommy, can Awa. you pull this? Bring it. Ingani na sa correct on. Mom,